बाबू सेमलिया पड़ी गला केनता गुटे बजालो घिचा टना हां इटा होचे ढोटो सिमर पार हां आर गुटे बजालो टेढ़ा दुना इटा होचे भोडा भुनर पार हां मोर एयरटेल बीएसएनएल जियो सब छाडी देलो जे एबा सटा केनता बुझिनी पारलो नाही मु जते बेले मैरिज कोली मैरिज वाला शादी हेली बियाह हेली रे बेटा पिच पिच भाई हिंदी इंग्लिश उड़िया हां हां इटा होचे बाबू मोर बराती समियार कथा का मु जते बेले बराती जोथनी से समियाती केनता हेदिला आर जनरेटर बाजू थे भाई ओला जनरेटर बाजवा जनरेटर नि माजे केनता कर बाजवा पछरे देखो आगे मन को जनरेटर बाजू थे अब केनता कर बाजवा घुटू 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 कर जनरेटर नि बाजे हां बाजला जनरेटर बाजू थे बैंड पार्टी नाचू थन आर मते ऑपरेशन करी करी नौ थन केता टाक्टी छैतिला का थिट्टी छबा ऑपरेशन करथिले जे कार गाड़ी थी बसे कि नथन इंडिको थी बोलछे रे पोह अरे साला आटा प्रशासन ने बोलतो प्रशासन मुझे ऑपरेशन बसे अरे मते प्रोसेसन करी करी नौ थन हे समिया थी मोर सास घर गान लोग बाड़ी पकाले अरे बीड़ी पीबू चुमी चुमी पान खाबू कोले और जते बाइना बजाले ढुलिया का करबो हमर गोल्लू कर बाइनार तोले वाला मन तोर गोल्लू कर बाइना केनता हेसी होय होय अरे गिली गिला अबू कापूजी देले मूड गोला बोलबा आस्ते आस्ते करी हेबा बेटा लागू बेटा बाजना बजो छुपान मार के पड़ बाबू केते बेले हुडनी अब धनी हां तमे काहे बाहरिलो एटा गोगस्टन वसुज भाई राधार मंदिर के जिमिगा बोले तमर की जाति देबा छाती तमर गोत्र फलसा पत्र तमर मोठो गाई गोठ तमे का लोग आमे होचो मनुष्य लोग ओ भाई हे भाई स्टॉप योर माउथ इन योर पॉकेट हंता ने बलवाल का बगरतिया बोलु छ का बगरतिया बोलु छ हां आमे होचो बाबू एचएमटी बोले 100 - 20 20 बोले 3 कुड़ी 15 5 इबो हटा काना कहबो माने 80 वर्षिया गौर रे बेटा ओहो हो अरे बोले से 80 वर्ष जन बुद्धि पासो जी हटा मोर बुआ जा माने 80 वर्ष बुद्धि पौथुले आमे जेनु जन्म हेनु सुन कठी गला जे 8 वर्ष बुद्धि पौथु खाली गौर मन को पतरे देख बेटा अरे गौर बोले गौर छन अनेक प्रकार गौर छन बाबू अनेक प्रकार बोले अरे नाकसे गौर गोट की बाक्से गौर गोट हां लोरिया झरिया धमना कुलिया जे दर्शन सब 50 और तमे जी आमे होचु मग धागोरा 11 छठटा आज्ञा हंता नहीं है पारे हो हां तमर बुआ कोका केते मोर बुआ कोकार को थाई नहीं पचरा न रे बेटा हां मुई तो नुआ हे गुरी आइछे मते तो आज्ञा माने कि मां बहन के चिन्हबार नि कि जानबार नि हां मोर बुआ कोका घरे सुजन जे हमन को जानबे कि चिन्हबे के बोले मोर बुआ कोका देखबा ले गेले दुई भाई न बेटा दुई भाई के बड़ मोर बुआ ठन मोर कोका बड़ हे भाई चला तोर बुआ न तोर कोका के अंदर बड़ हवा मोर बुआ ठन मोर कोका के अंदर बड़ नि हेला केंता कर बड़ हवा अरे माखन बतर जतर खतर मुई जैसे गुसर बतर मां बुआ थिले पेटे हां अयो यार जन्म नि मई खेलु थुनी बाटे बोले मोर बुआ ठन मोर कोका के अंदर बड़ नि हेला तोर बुआ न तोर कोका के अंदर बड़ हवा अरे मोर बुआ गा हां मोर बागे लीट पिटियाटा काट मुठियाटा चना गोठियाटा फुटबॉल बागे गोलो बाटलोटा बुठी मुनुस बाहर उटुटा हां अरे मोर कोका जे हां अरे उच्चा जेडे मोटा से तो इहा ना दा मोल बोन थाना बाबू इदा मोइसा असुर रे बेटा अरे उचारे के निचारे ने कहबा नाम अनुसार के बो नामो हिसाब रे मोर कोका बड़ केंता जनता की संता कुकुरा मेले मेंता 4 दिन 1000 बार कोबा डे भर बार बिन पैसा बजारी बुपल्ला पल्ला मार खाबू लेथा तुन खाबू और जात गो वो नाडमुड़ी हिबु करे बेटा बुआ चमड़ार थोतना बोली ठोरै छुबो कागज पत्र हेले चिरी हे जाता आरंभ करू छे केंता कर बड़ हला जे कहबा के पड़बा नामो हिसाब रे बोलु छ हां अच्छा बाबू मोर बुआ ना होचे मोडिया मोर कोका ना होचे नोडिया हां नोडिया बड़ की मोडिया बड़ रे कोनिया कोनिया बुझो आज्ञा ने बोली तमे केते भाई आमे केते भाई हां अरे पुराणी मत के देखबा ले गले कोई रोला बेसी के सन गुटे न होचे उसफल कुल नंदन कुल चंदन आटे रस्ते मत रे रस्ते मत भी जथि देखबा आमे होचु सात भाई अच्छा तमर सात भाई ना रे कहो ताहेले गन मार के पड़बा हां मुई ना कहूचे एको करो हां मुई ना कहूचे एको करो अरे सोला एती लुका बाका मत एको करे करबो
হেনতা নি বলবার গো মোর বুয়া 1 2 3 4 করে গন্তি করে বলুছে মতে যে ভিড় হয়ে যাচ্ছে জানো এটা এক করে বলা কি হ্যাঁ হেও ধানে বাটা বাটা জিমা উ বটিয়া গলে কোটা মারমা মারবি খামা চপল ছিড়া দেন পিটবে বি আগে মানে তাহলে গন্তি করে কহমা বলুছে আচ্ছা আচ্ছা হেবা হ্যাঁ আচ্ছা গুটে কন্যা চুলচুলিয়া একটি গুটে কন্যা মুলমুলিয়া রন্ডো তোর বুয়ার না উন্ডু মন্না ঘুন্ডু পেপ কলা কা হেলাছে আরে বাহার বিদেশের গোটা ভাষা কলে পনরেন গাদি কে বুঝবা কেনতা আরে লোক গলে হায়দ্রাবাদ তনে হেলে বরবাদ লোক খেলে চলচিড়া কনখি পেমেন্ট কো মাল্লা টনকি হেনতা নে সে বেটা ছুয়া পিলা 5-7 নে পড়লে মুরুখ হয়ে গেলে বলো আচ্ছা আচ্ছা সরকার কানে ইর গঠা নাকি পতর বন্ধা নে স্কুল বনে দিলা এই কলেজ গড়ি দিলা হ্যাঁ যেতে ছুয়া পিলা মানকু ধরি করি মা বুয়া মানে দাদন ঘটি গলে হ্যাঁ ইট গড়ি গলে কি পতর বাঁধি গলে হ্যাঁ সবু ছুয়া পিলা মানে মুরুখ হয়ে গেল বলো হ্যাঁ আমি হচ্ছে উড়িয়া দেশের লোক হ্যাঁ উড়িয়া থি গন্তি করে উড়িয়া থি কহেমা আচ্ছা 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 হেবা আচ্ছা গুটে কন্যা চলচুলিয়া এক গুটে কন্যা মুলমুলিয়া দুই গুটে কন্যা ধানবুন্ধিয়া গুটে কন্যা মেঘনদিয়া গুটে কন্যা কোকোপানা গুটে কন্যা ঘিচাটনা গুটে কন্যা তনাঘনা মুই বীরবর এরা চটিয়া গড়া চন্দ্রসেনা মাইটা এরাটা মাইটা ওং শ্রী হরি ওং গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ অখণ্ড মণ্ডলকারম ব্যাপ্তজনম চরাচরম মুচিতম দস্মিতম জনম তস্मै শ্রী গুরবে নমো নমঃ হরবম থুলতনম গজেন্দ্রপদনম লম্বোদরম সুন্দরম পশ্যানন্মদগন্ধম লুব্ধম ব্যাললম কণ্ঠস্থলম দন্তাঘাতে বিদারিদম রুধিরে সিন্দ্রম সবাকরম বন্দে ষোলসুতস্তুতম গণপতি সিদ্ধিপ্রদ কামদম আদ্যম দেবকি দেবগর্ভেণম জননম কপি গৃহে বর্ধনম মায়াপুতনম জীবিতাপহরণম গোবর্ধন ধারণম कंसोच्छदनं कुरुवादि दहनं कुन्ती सुतः पालनम् एतद् भागवत पुराणं कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् अबधाने ओए खाली बुआ मान गुटा खुदले नहीं है बेटा हाँ अरे माँ भी अच्छन हाँ मार जे खुद कुणा बापर जे सुना मुड़ा वेला मैट्रिक फर्स्ट क्लास पाबो कि बेस्ट टेन पहले जागी हाँ बुआ माने औषध हेगिरी सुनार चेंटे बेके पिन्हाबे हाँ कि मोर पिला कॉलेज के पाठ पढ़ी जीवा बोली साइकिल ले घिनी देबे हाँ हेले बाप और पाप बोलसन हाँ अरे जार मानी तार नानी ना नहीं बोला निजर माँ के नागे रखी दिसी केनता करे निजे माँ भूखे उपासे मरी थिबा हाँ हमको खुद कुड़ा खुए करी चाठी टाके हाथी करी थिबा हाय निजे माँ ओल जगह ने सुई करी हाँ हमको सुका जगह ने सुई करी माकर के मनुष्य बने थिबा अच्छा अच्छा से माँ के भी लगी थिबार कथा हाँ हेले कली जुगे माँ बुआ के किए पचरौ छे रे बुआ केनता परर घर যদি মেহজি গুটে বিহাই গুড়ি আনলু हाँ হে মেহজির কথা মানি করি हाँ সকাল পেলে মা কে বি দউছো 2 লাখ हाँ আর বুয়া কে বি দউছো 2 লাখ हाँ হেলে সে মা কে টিকে লাগি থিবার কথা अच्छा 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 হেবা हाँ ওং চুঙ্গি ভুঙ্গি রুন্ডি তুন্ডি নন্দিকেশ্বরা মা কান্তায়নি গৌরী কালী হৈমাবতীশ্বরা অপুন্না পার্বতী দুর্গা মুন্ডানি চণ্ডী কালিকা মা মঙ্গলা অবধানে ओए এটা মুই দেখুছেন লাল লাল কলিয়া কলিয়া নীলিয়া নীলিয়া ধোপ ধোপ পর্রা পর্রা দিচ্ছন এটা মানে কানা গো মোর বুয়া इटा হয়
देवता मन ए बुआ आज्ञा माने तो एटा भगवान को पूजा करथिले ई देवता मन को कहीं आनी छ ए बाबू रे गौर बाटिटा एटा छुआ पिला के चबा अपरा नहीं करो नहीं किछु नहीं कर रे बाबू पहले ई पुहे कुटी के बांधी बारे बेटा बांधो के बंधन करबू बंधन करे हाय, में हाय। अच्छा सर्वप्रथम रे जन मुरसे मुरसे छन लाल जर छन किए गो मोर बुआ हटा होय अरे हटा मंगला पहले लागी पड़ू हाँ। आहा जय तू सर्वनंगला माग जय तू सर्वनंगला गो जय तू सर्वनंगला बोला हैं कहां बजी तोते का बैल हो मंगला बनी अब धने हां তোমার বুঝামনা ঠিক নেই সে हां আর গুটে কথা দেখো हां এই ডন নাচি নাচি করে গোড় হাত যে চলবানি টুনমুড় যে ফুটবানি हां আমার এই পরেন গাগে আসলা বেলে বাটে আমার ভাবে খারাপ হই গলা রে ये ভাবে খারাপ भगवा हैं? सर भाग्य खराब है ना ভাগ্য মুই যে ভাবে গাবল সুলেশন লাগলা রে মোর ভাগ্য টিকে খারাপ আছে हां হেবা हां আহা জয় তু সর্বমঙ্গলা মা গো জয় তু সর্বমঙ্গলা গো জয় তু সর্বমঙ্গলা মোকণ্ঠ কমলে কর তু খেলা মোকণ্ঠ কমলে কর তু খেলা সর্বমঙ্গলা সর্বমঙ্গলা মাগো পদ আসু অনর গোলা সর্বমঙ্গলা अब धाने ए मोर ब्रेक टिके गेंदा लटकुछेगा इबारे कहां ब्रेक এটা লবড়টা কি প্লাস্টিকটা মাটি দেখি খাক জটটা কল कहां से से এটা তো ডিস ব্রেক ফিটিং করছে चक्कर रहू छे চমড়াটা हां का তাহলে দ্বিতীয়রে কি অছন বাবু अरे आसी गले खतरा पालो তাহলে লাগি পড়ু আহা জয় তু ক্ষেতর পুয়াল মা গো জয় তু গুড্ডার পুয়াল গো জয় তু মড়ুয়ার ভাই तो खतर पाल गुड्डार पाल छानिर पाल माने কাম হইল সে खतरा पालो হ हां अब धाने हां তোমার বুঝামনা ঠিক নেই সে केनता ইনর আজ্ঞা মানকু দাদা ভাই মা বহন के देखी करी उ सतर मार के मोर माई खराब है जाऊ छे रे हां मोर माई खराब तोर माइन खराब हो छे माइन माइन आ माइन माइन हां मुई जे माई गे फिर लपी देलु ए बाप मोर माइन दी के खराब छे रे हाँ। मोर हेबा हां आ जय तू खेतर पाल मा गो जय तू खेतर पाल गो जय तू खेतर पाल ধীরে চড়াই বিমন্দার মাল ধীরে চড়াই বিয়র খমাল খেতর পাল মাগ তোর সঙ্গেলার গেল খেতর পাল বাহ বাজনা বদল সরে মোর বুয়া মানে মোর মার ঘয়তা মানে এক নম্বর বজল এ বুয়া ই নিশান বালাটা কেনু আনি ছুরে মোর বুয়া इटा হই मोहले মুহ খালি দেখ সে চিপালা বুকা বাগিন বাটা ঘাটা জঙ্গল ভিতরে কি দেখলে ছুয়াচোর গুটে খাই বলবে सर्जरी মহাবিদ্যালয় হেন্দা বলবে আরে তোর চেঞ্জর মাস্টার কে দেখ তো हां চেঞ্জর মাস্টার কে দেখ তার মুড় দেখি দে বলে সে সিংড়া বাগড়ি দিচ্ছে 3 কুটি আটা ঢুলিয়া গুটে এটা কেনু আনলো রে বুয়া তার দাঁতর ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে কে গুঠে দাঁত भी আড়ে ছাড়ে নেনো सबू सही छैछि देखबार लगे काय हला जे लोग डर नहीं मारबे रे मोर बुआ अब धने ओ मां हेनताने से बाबू हां आरो हमर ताल बालार कथा काहे कोन कहनी एटा कान केनता है छे तार तो मोल कठे जे चौकीती बसी पारबानी उठी पारबानी बसी पारबानी उठी पारबानी मिर्चा खानी रति देलु ए अब धने गणे नारायण रुद्रमी के भास्कर भिन्ना भिन्नम न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते हां से पंचदेव भित्र अग्र पूज्य के रे बाबू अरे बाबू सना हटा से पेररा ए गणेश हां अच्छा गणेशंकर केते ना আছে हमन कर केतेटा आठटा ना আছে हां काहे काहे ना काना তাহলে গন্তি কর हां বিনায়ক বিঘ্নরায় দৈমাতুর একদন্তা হৈরম্ব লম্বোদর গয়ানন গণেশ हां ই হচ্ছে গণেশ ভগবানଙ୍କର আটটা না अच्छा আরে গুরু ব্রহ্মা বলুছ हां ব্রহ্মাঙ্কর কেতেটা না আছে केतेटा ব্রহ্মাঙ্কর সেইপরি 20টা না আছে काना তাহলে গন্তি কর हां ব্রহ্মানং আত্মাভূ সুরজ্যেষ্টি পরমেষ্টি হিরণ্য গর্ভ লুকেশ চতুরানন ধাতৃ অবয় জনিং দাহিনাং বিরঞ্চি কমলাসন ষষ্ঠ প্রজাপতি বিজাতু বিশ্বশ্লোক বিধি हां ই হচ্ছে ব্রহ্মাঙ্কর মধ্যে 20টা না আছে अच्छा अच्छा বিষ্ণুঙ্কর মধ্যে 39টা না আছে काना শিবঙ্কর মধ্যে 47টা না আছে হ্যাঁ। আরে না গা কহি করি কিছু লাভ নাই ন हां গণেশঙ্কর দুইটা পুଅ অছন হ্যাঁ। গোটিয়ে ঝিও বি অছন হ্যাঁ। গোটিয়ে স্ত্রী মধ্যে অছন হ্যাঁ। করছন
କାଇଁ କାଇଁ ନା ସେମାନେ କନ୍ୟା କଣ କା କାନା ବୋ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ହଁ। ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଶୁଭ ଏବଂ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଲାଭ ହଁ। ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ବା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ହଁ ଅବଧାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ବୁହିନ ଠାନୁ ଜାଣିଛନ୍ ହେ ହାତୀ କେ ଗୋଟେ ଗଜମୃଖ ବଲସନ୍ ହଁ কিন্তু গণেশ ভগবানଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ତ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିছে ସେ କାହାକରି ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହେଲେ আর ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଲେ ଯଦି ବି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗଲା ଗଣେଶଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଲା କାହିଁ আর ହାତୀର ଗଣ୍ଡିଟା ଗଲା କାହିଁ ସେଟା ମାନେ କାଁ କାଣା ହେଇଥିଲେ ହଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମୁଣ୍ଡଟା ଶ୍ରୀଫଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଫଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ହାତୀର ଗଣ୍ଡିଟା ଗୋଟେ ବିନମୁଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଥାଇ ବୋଲ ସେଟା କାଣା সেটা কঙ্কড়া জন্ম নেইছিলা বাবু আচ্ছা সে গণেশ বাবাকে পদে পদে ডাকু তারপরে আজকে গতি করবা হেবা আর গণেশ্বর হো তোমার পাদে জুহার গণেশ্বর হো তোমার পাদে জুহার গণেশ্বর হো গণেশ বাবাঙ্গর গোটে ছুটিয়া গাড়ি আছে বাবু কা গাড়ি দেশ কে ধরকন হিরো হোন্ডা সিডি ডন এচএফ ডিলক্স তে আছে কাଣା সেটা বো বলে বুঝিনি পারলো নাই তুমি টিকে নুয়া নুয়া অছ কিনি হেতি লাগি বুঝিনি পারবা আরে মুসা বাহানরে চড়ি গয়া নন চড়ি গয়া নন চড়ি গয়া নন তুমি 14 ব্রহ্মাণ্ড কর বেহার গণেশ্বর হে হে পাদে জুহার তোমার পাদে জুহার গণেশ্বর হো পদটি ଅଛି বাবু কা পদ আহা পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি হ্যাঁ আহো আজ্ঞা ই পাখে উমাপতি পাতে পাখে পার্বতী বেলা কাଣା এটা বুঝিনি হেলা বলছো এটা কবি মানে কানে লিখিছন যে মদ গঞ্জে পিগুরি লিখিছন বলছো কে কাଣା সে একচুয়ালি সৎ কথা লিখিছন হ্যাঁ পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি হ্যাঁ এটা সৎ কথা লিখিছন এটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগর কথা হ্যাঁ ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান বনবাস যাইଥିଲେ হ্যাঁ সাঙ্গে সীতা মাতা এবং লক্ষ্মণ ভগবানকে মধ্য নেই করে যাইଥିଲେ হ্যাঁ যেতেবেলে পঞ্চবটী বনরু সীতা মাতাকে রাবণ অপহরণ করি নেই গলে হ্যাঁ হরণ নেই করি বাবু কাଣା কলে অপহরণ করিଥିଲେ মানে চুরেই নেইଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ সে সমিয়াথি রাম লক্ষ্মণ কাণ করଥିଲେ হ্যাঁ জঙ্গলে জঙ্গলে সীতা মাতাকে খুঁজি খুঁজি নুরি নুরি বুলুথুলে হ্যাঁ পার্বতী সতী মতে চিনি পারবে কি নি চিনি পারন বলি করে হ্যাঁ রামচন্দ্র ভগবানଙ୍କର আগরে সীতা রূপ ধারণ করি করে দেখা ଦେଇଥିଲେ মানে দর্শন ଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ রামচন্দ্র ভগবান হচ্ছেন অন্তর্যামী পুরুষ হ্যাঁ সে পার্বতী সতীকে চিহ্নি যাই করে হ্যাঁ নমস্কার মাতা কাহি বাহারল বইলে হ্যাঁ সেই জায়গায় পার্বতী মধ্য লজ্জিত হ্যাঁ কৈলাস পর্বতরে যোগদান করଥିଲେ শঙ্কর ভগবান হ্যাঁ সে বি তাঙ্কর তপবଳରେ জানিগলে হ্যাঁ পার্বতী অপমান পাইগলা পার্বতী লজ্জা পাইগলা বইলে হ্যাঁ তোতে কিন্তু পার্বতী মুনি ছাড়ে বইলে হ্যাঁ তুই নিজর পুଅ সাঙ্গে নিজ স্ত্রী রূপ ধারণ করিছু হ্যাঁ তোতে টিকে লাই লাগবার কথা বইলে হ্যাঁ অনেক কটু কথা অনেক ভর্সনা কথা যেতেবেলে কহিছন হ্যাঁ পার্বতী সতী কান্দি কান্দি যেগিরি মন্দিরর বাহারাড়ে অছন তো হ্যাঁ। শঙ্কর ভগবান মন্দির ভিতরকে সমিছন হ্যাঁ সেতির লাগি পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি লেখা আছে হ্যাঁ। এই কেনতা আছে সকালে পাইলে গায়ে দুহি গলে গুহাল করে লিজ পিচ সকালে পাইলে গায়ে দুহি গলে গুহাল করে লিজ পিচ খাইবা পিবা শুইবা ছড়া সব কথাটা তুমি अहो धने আজ্ঞা र पैसा नहीं होता है तो गोल लोग আজ্ঞা गौरव भीष হ্যাঁ के उछरा कहाँ पट है হ্যাঁ और कहाँ डोर है আজ্ঞা केन पट है सेरा तैयार है के और ইহাদে বর্তমান কହୁছে আজ্ঞা हाँ हाँ মুই বি সান হয়ে শুরু হয়ে গোর ছয় মুই বি हाँ हाँ गोल खा बोली रहती বেশ কହୁছে আজ্ঞা हाँ अब धने अच्छा अच्छा অবধানে अब धने আজ্ঞা জনে কোশ্চেন করিଥିଲେ हाँ কে পটর শিখলি हाँ আর কে থির ভার বেহেঙ্গা বলথুলে हाँ একচুয়ালি আজ্ঞা শর্টকট রে কହୁছে মোর গায়ে দুহা কথা কইছে কি আপনার কথা কহিমি कह একচুয়ালি ধমনা কাঠর ভার বনেছিলে हाँ সেটা বিরঞ্চি বিশ্বকর্মা তৈয়ার করিছিলে हाँ আর শিয়াল পটর নগুণিয়া শিখা বনেছিলে अच्छा अच्छा হ্যাঁ हाँ সেটাকে গুরস ভার দধি ভার বনেছিলে हाँ